Mana anime crackmu, Pade? Okay. Oh shit. Here we go again. Okay. Hey guys, sup? Welcome back to Debu ngentot, banyak debu ngentot. いやいやいや、そんな怒んないで。そうだ先輩、生きてますか？私のピンチに気づくとはさすが助手。 Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Bukan ibu-ibu itu anjing. Aduh. Kadet. Urusan! 今日もカフェ行かね。ああ、悪い。俺今日これからバイト。行き先はわかるのか？ああつかさ、もしかしてお前か？俺の携帯勝手に。ああ、やっぱいいや。じゃあな。あいつ、今日は普通だな。昨日はなんか、可愛かった。Terangkanlah jiwa yang berkabut. いやいやいや、そんな怒んないで。お前が犯人か！ From the future just to come and shoot ya, like when Fabulous made Ray J mad. Cause Fab said he looked like a fag and they wear his pads singing to a man while he played piano. Man, oh man, that was a 24/7 special on the cable channel. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. それでさっきの話聞いちゃってごめん。それで人に好意を抱くっていうのは普通の反応だと思うし、尊敬が好意に変わるのもよくある話だよね。先輩も好かれて悪い気はしないけど、やっぱり今は部活が大事って。そうじゃなくて気持ちは嬉しいんだけど。あれ？いやいや、そんな怒んないで。さあ、何百回何千回好きなだけ甘えてよいなじゃ。尻尾振ってもOkay. Mawari Suzukiru Gruma ni wanari sagaranai Hei kinanjiro Kanjo kara haji mata jigoku Asoy hebunde. Stop it. Get some help. お前はもう